Shoutout sa mama ko. Shoutout kay Baby Lynn. Alam niyo na. Bahamonde. Dribbling the ball. Wala. Nakakuha ni... Benza. Kamay lang. Gonzales. Pass to sa Arabang. Bahamonde. Biador. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Biador. Bahamonde. 5 seconds to shoot. Bahamonde. Up. Traveling galaw doon. Gonzales. Gonzales fakes. Gonzales dribbling the ball. 10 seconds to shoot. Floats. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Under. Basket na para kay Bahamonde. 10 seconds to shoot. Wala. Arbo. Bahamonde. Pass to 10 seconds. Huli ka. Oh. Basket na para kay Carolino. Door box. Wala. Nakuha ni Awa. Pass to Gonzales. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Under again. Wala. Nakuha ni Gonzales. Pass to Awa. Nilabas ng konti. 10 seconds to shoot. Awa. Pass to Salvador. Wala. Nakuha ni Carolina. Yay! Wala. Nakuha ni basket na para kay Salvador. Bahamonde. Bahamonde. Rose. Bahamonde. Good daw yun. Nakuha ni Salvador. Pass to Pacalda. Pass to Gonzales. Gonzales again. Wala. Nakuha ni Gonzales pa rin. Wala. Last throw. Ready jumpers. Wala. Nakuha ni Reynaldo. Nilabas ng konti. Wala. Nakuha ni Salvador. Salvador. Pass to floats. Huli ka. Nakuha ni Salvador again. Salvador pa rin. Wala. Nakuha ni Gonzales. Pass to nakuha ni Bahamonde. Bahamonde. Side step. Wala. Nakuha ni Fernando. Fernando picks. Tira. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Ang haba. Basket na para kay Good. Salvador. 10 seconds to shoot. Salvador. Nice steal. Ang magre-reset mo ng shot. No? Gonzales. Gonzales. Nakuha ni double dribble down. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Sumalaksak. Foul. Wala. Second throw. Ready jumpers. Wala. Nakuha ni Reynaldo. Nakuha ni Salvador. Foul. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Nilabas ng konti. Nakuha ni Bahamonde pa rin. Under. Wala. Nakuha ni basket na. 10 seconds to shoot. Mendoza. Pass to Todo. Foul. Who's foul rep? Lalawigan. Minutes 51 seconds. First throw ni Todo. Sablay. Wala. Nakuha ni Salvador. Pass to Kalawigan. Pass to wala. Pabiliar pala yun. Baser. Mendoza. Pass to Arabang. Mendoza. Nahuli ni Salvador. Cross. Salvador. 10 seconds to shoot. Pass to Kalawigan. 3. Kalawigan. 3 points. Mendoza. Dribbling the ball. 10 seconds to shoot. Pass to Todo. Pass to Tabakero. Mendoza. 10 seconds to shoot.
Wala, nakuha ni Pacaldo. Out of bounds. Silip. Mamaya, tayo mo, secret weapon. Salvador. Salvador. Pasok Kalawigan. Wala, nakuha ni Tabakero. Tabakero, nilabas ng konti. Labas yan kahit 10 seconds to shoot. Ikaw! Nahuli. Oh. Sige mo. Todo. Sana. 10 seconds to shoot. Roberedo. Sige, may Paul dyan. Nakuha ni Tabakero. Hinagis. Wala. Nakuha ni Mendoza. Foul. Who's for rep? Yun o. Shooter yan. First throw. Ano nakatira yan? Ano, score sila ka mo. Wala. Nakuha ni Roberedo. Paso todo. Nice one. Wala. Nakuha ni Tabakero. Counted. Foul. Okay. Nice one. Wala. Nakuha ni Pasto Mendoza. Ay, Gonzales. Floats. Wala. Todo. Pasto Mendoza. Nahuli. 5 seconds to shoot. Oh, foul. Offensive foul na daw, Robero. 3 seconds. Salvador. Okay, wala pa. Oras ay 3 minutes. Box. Ano? Wala. Nakuha ni Todo. Mamba out. 10 seconds to shoot. Paso Robredo. Paso Tabakero. Fakes. Foul. PNC, walang arte. Rebound. Wala. Nakuha ni Awa. Ilalim. 10 seconds to shoot. Wala. Nakuha ni Todo. Wala pa rin. Nakuha ni Tabakero. Pala. Basket na para kay Tabakero. Gonzales. Inaras. 10 seconds to shoot. Gonzales. Traveling ka. Gonzales. Ang daw ng apat ang silip. May guard. 10 seconds to shoot. Nakuha ni Awa. Offensive foul. Hawi ka daw. Mendoza. Paso Todo. Libre. Wala. Nakuha ni basket na. Para kay Diagro. Salvador. 10 seconds to shoot. Paso Awa. Binitbit. Wala. Nakuha ni Todo. Asa. Perimeter. Wala. Nakuha ni Tabakero. Paso Todo. Libre. Foul. First throw. Para kay Todo. Seconds. Rebound. Tira. Roberedo. Pumersa. Foul. Who's foul, rep? Basket na. Sige, sub na. MC rebound ha. Reboredo. Wala. Nakuha ni Arbounce. Nakuha ni Todo. Paso Mendoza. Wala. Nakuha ni Nino. Kuha. Tabakero. Wala. Nakuha ni Awa. Tinira. Wala. Nakuha ni Todo. Wala pa rin. Nakuha ni Pabilla. Wala. Nakuha ni Tabakero. Nilabas si Basin na para kay Reboredo. Gonzales. 3. Manap. Reboredo. Basin na para kay Reboredo. Rebound. Awa. Wala. Nakuha ni Todo. Napasabit. Foul. First row. Wala. Kaya mo na yan, guys. Kaya mo na, guys. Last row. Wala. Sablay, kuha. Kaya mo yung mukha. Di ba di-depensa ko? Balik mo. Okay, panat. 17-7 ang score. Wow, ganda ng play. Carolino. 10 seconds to shoot. Nakuha ni... Wala. Nakuha ni... Traveling. Salvador. Nakuha ni... Foul. Theodore, tanggalin mo siya si ano. Kalma ka lang, kakumpisa pa lang mo. Hindi, si Carl nga pa pa Theodore, mama. Play, rebound. Wala. Nakuha ni Bahamonte. Wala. Nakuha ni Pacaldo. Basket na para kay Bahamonte. 10 seconds to shoot. Sumalaksak. Wala. Nakuha ni Tabakero. Wala. Nakuha ni Awa. Ay, ni Kalawigan. Paso Salvador.
Wala. Nakuha ni Bahamonde. Bahamonde, pumersa. Nagpasabit. Usman. Step back pa. Eh. Wala. Wala. Nakuha ni Reginaldo. Traveling ka daw. Salvador. Pass to Kalawigan. Kalawigan, 3 points. Bahamonde. Traveling ka. Salvador. Uli. Pass to Pacaldo. Basket na para kay Pacaldo. Yan! Wabe, kuha, labas. Carolino, pass to Bahamonde. Dribble. Bahamonde, 10 seconds to shoot. Bahamonde. Basket na, easy. Traveling ka, Salvador. Carolino. Foul. Kalawigan, third. Kalawigan, pass to Salvador. Salvador, pass to Pacaldo. Under, wala. Foul ka. Bahamonde. Wala. Nakuha ni Pacaldo. Uy, gago. Basket. Kanino? Salvador. Kalawigan. Kalawigan, 3 points again. Reboredo. Pix, huli ka. Wala. Nakuha ni Salvador. Aliup. Nakuha ni 10 seconds to shoot. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Pastor Reboredo. Bahamonde. Side step. Wala. Down doon. Foul. Kalawigan. Penalty na. Yara siya. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Wala. Nakuha ni Bahamonde again. Wala pa rin. Bahamonde again. Nakuha ni Nini. Nasipa ang ball. Pasa. Reboredo. Nakuha ni Gonzales. Wala. Nakuha ni Tabakero. Pastor Reboredo. Wala. Nakuha ni Tabakero. Under. Wala. Nakuha ni Salvador. Nakuha ni Tabakero. Nakuha ni Carolino. Nakuha ni Gonzales. Wala pa rin. Wala ang bola. Salvador. Basket na para kay Salvador. Uy. Bahamonde. Nakuha ni same ball. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Bahamonde. Sumalaksak. Wala. Nakuha ni Pacaldo again. Paso Gonzales. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Wala pa rin. Bahamonde again. Paso. Ganda pasa. Basket na para kay Reginaldo Gonzales. Paso Salvador. Floats. Basket na para kay Bahamonde. Pastor Reboredo. Pastor Reboredo. Drop pass. Wala. Nakuha ni Pacaldo. Basket na para kay Pacaldo. All 25. Green kayo. 10 seconds to shoot. Todo. Pastor Reginaldo. Pastor Bahamonde. Basket na. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Bahamonde. Nadulas. Nakuha ni Gonzales. Pastor Salvador. Pastor Gonzales. Nakuha. Gonzales again. Basket na para kay Gonzales. Bahamonde. Inistilan. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Bahamonde. Wala. Nakuha ni Pastor Gonzales. Perimeter. Basket na para kay Gonzales. Lamang na ng dalawa. Ang Putragis. 10 seconds to shoot. Pastor Reginaldo. Foul. Penalty. First throw. Basket. Pasok na yung sub. Pasok tol. Last throw. Ready jumpers. Wala. Nakuha ni Pacaldo. Wala. Nakuha ni jump ball. Kaninong bola rep? Putragis daw. Wala. Second throw. Ready jumpers. Wala. Nakuha ni Salvador.
Salvador fakes. Pass to Awa. Basket na para kay Awa. 30 seconds. Bahamonde. Bahamonde, sumalaksa. Wala. Nakuha ni Tabakero. Nilabas ang konti. Tabakero. Wala pa rin. Nakuha ni Awa. Pass to Salvador. 10 seconds to shoot. Salvador, inaharas. 5 seconds to shoot. Oh. Blocking foul na daw. Salvador. 10 seconds to shoot. Pass to Uli. 5 seconds to shoot. Nice, Ben. Out. Bahamonde. Bahamonde. Wala. Foul. Wala. Nakuha ni Todok. Todok. Pass to Tabakero. Wala pa rin. Nakuha ni Todok. Wala pa rin. Nakuha ni Salvador. Wala. Nakuha ni... Wala pa. Gonzales. 3. Wala. Nakuha ni Nini Pacaldo. Pass to Gonzales. 10 seconds to shoot. Salvador. Pass to Awa. Tinira. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Wala. Foul. Lamang ng 2 putragis. Wala. Second row. Ready dyan. Wala. Nakuha ni Todo. Foul. Plaza basket. Bonus shot lang yan ha. 2 minutes 7 seconds. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Wala. Cutting time na. Pwede na ipalap yan. Pacaldo. Wala. Pacaldo again. Pacaldo. Tinira. Wala pa rin. Nakuha ni Bahamonde. 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 Sumalaksak. Basket na. Easy easy. Para. Pwede na gawin yan. O, patarain ha. Awa. 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 Pumersa. Nadulas. Nakuha ni Awa again. 8 seconds to shoot. Up. Same ball. Wala sundot. Nakuha ni Nini. 5 seconds to shoot. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Nilabas ang konti. Bahamonde. Bahamonde again. Bahamonde. Wala pa rin. Nakuha ni Opar. Gonzales. Floats. Basket na para kay Gonzales. Bahamonde. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Bahamonde. Check up. Same. Bahamonde. Bahamonde. Wala. Nakuha ni Tabakero. Paano? Basket na para kay Tabakero. Salvador. Pass to Gonzales. Gonzales. Fakes. 10 seconds to shoot. Gonzales. Pinilit. Wala. Out. Traveling ka daw. Bahamonde. 10 seconds to shoot. Bahamonde. Pass to Todo. Pass to Tabakero. Wala. Nakuha ni Awa. Awa. Nilabas ng konti. Wala. Nakuha ni Tabakero. Basket na para kay Tabakero. Ginagawa mo. Foul. Mendoza. First throw. Wala. Last throw. Wala. Nakuha ni Awa. Wala. Nakuha ni Bahamonde. Foul. Basket. Yan, gulong na agad. Kapasapit. Diyan. Wala ng oras. Wala, inakaganon lang eh.